أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على مبعوث رحمة للعالمين. ردود دمي ترنكنا ونتي قصكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التي أنا وكفانا بركة سبحانه إنما نكما كسي من من قومني فارن كما أرى قددنكو أرى الصحابة سنة ado service daga takida fara matenga na wara bulisa wana Allah nyanga lagu nugun sahaba na diam fano nyangul chu ko mantonga al khamsan ko takilingi inshallah taala ajino sinin qasu osinin qasu fana ulengi o kella fana o ken karagon lingi inshallah taala mari jatenga wara alayhi salatu wassalam abaka makkan madina sinin wujina komona gati tanagati ado bani o gat 1441 نحن ونصرنا قلنا إسنان قصو سبني والما كبوني إسنان قصو كبوني لنجي وكين كربوني لنجي إن شاء الله تعالى سنبني بنفيلي تامو أدو كبو ومر مرة دمي تنقلنا وغادي أنتم إن شاء الله تعالى يعني 30 ميتين إن شاء الله كم كنا نصرنا ونقولوا من أقوله كني أني مرنا جمهور مدينة غني الحمد لله دبنا تاخي كنا نجي لنجي كوتها dibagida ni barankama kifini marna ime bakanya mgosi nali mangi kafulantena imangi gantona inshallah taala ona do barkati marna sukko mantonga aro dibugun sukko mantonga inshallah taala qisabina tahu ona do dan ya rabbi Allah gana budungi sawra sukko mantonga duntonga do khalifa yi on Allah nyaga ya rabbi inshallah duntonga ke kholle Allah gana timandi na warja gulana churuya kapalen churuya gulana gonni iga de ma khairun gullun kama iga Allah tunu baka balawun fitanu inshallah taala Allah nyaga Allah gana wuri wengi sahi ora su komando nanga debege de kana ya rabbi Allah ganda abutelo sonno mo inshallah taala no xamna bane no de ngi no sabatini to ngolun kam inshallah taala on ko dorkati de bu men ci komando kan ta wuri lengi o akiba baranga ngeni marna de bu men ta kenya lengi inshallah taala o gana grinonga ona de bungo de ben palle fo tan ko wala su komando ko ni on ko ni intrantin kilon kama ko whatsapp nun kama ko wata telegram numa فنان قيو خبرنا كيف هاتيا أجني فترة خيرنا أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كوني بنجمع ربنا قالوا مثلاً. أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wana kuinding rakati tringanda nan chuko mantenga ke wakati ya ho ga tawno tringa fregren tawlo ponnan ko kingani fatar qae kimbranga ni gatni esport kani Omar mo arjo dambe tringa no ken nangi fale inshallah taala lengi o rogram wotin bula khbaranga lengi مثلا وأورني جوبا لنجي خلي إن شاء الله كنا وقت جيلنا تومها أو فانكنياتي بمية زماننا نوها سينو في الليست كده نجي فله وغني يمكن باكي نغني أجن جمع بلا هما أو كابي جمع ما فوفسرو gajangara de Kenya khibagani ni menga ma fofu nyama gajangara de Kenya ma wala inshallah taala gina mala wa gar fo khoro suri wayana fo lemenga agar fo berkinde sunu gone awana berkinde lo xena gina mala ko ngar fofu no yari ma to ken falla ken tabu da nga kusino fili ma kusino sikino gondi mala bolon khibare anyaga to ko falla mo siri ibe ma famonati atu ko falla kamgo o zuru ngatlo ko afrique nga wotle basket kat no gondi wotle kundu onata ay kefe kumbe de khibaru khuru gano jamana no gondi bolo kat no gon kunga de jamana no gonta jamana bolo atalle falla kota su ele falla kota su ko khramo gum mala ko ke anke na to ramba mo iqramo alhamdulillah ambara ko mo be ke gem mala o at turan kinyoy wala sino nagati anya gem mala ko ke alo saga nitkati sino segi sagi halle 2015 na 2015 na la wara sasa angana atoran pay oga jatele nanti manda d'Afrique nga ni angana ugana tuno osegenyan tonto kenye agara lemine be balon bonondi koda katana be ga tawi batemi kusino na atini no on sere banani arabana ni kamesere brandene kanya sababu ara kungo lemboronde woni ganyi kulini lo kebe ke imman ko nge mambarago anya sababu na sage haleliti mali quranda ngani leminan jernto nyoma kullinan jernta go haylenki itari batendi donc awo kodan katana ka wini sinan pakke way
angana to kinyene kenga aho am ko danga sikia bo wakati yo gona angana nyinongani an ka kite na kenga gatiade anani an kaya ntengani kenga gati na mo gemtenni sanjanu be jamane nonni bo no gati championnat ni ballon sanjane ngana gri be so an karene manga kitna nya ho hanan ko ku ngati ngana kinye e gana kunga jamane nonni arawanya so ba jamanu taranu ya ganna bugudanga donc angani honni ne kebe kitana madam papa birandi annayle honne kitana ko kenga ana kanchu birandi magayle na qabila kanchu birandi dambatenga anya so wala kiyen chagi hallara killo ni ko khoda non kiyen haranga mali me bulom pai anga tanti rawara ertar ngam hosiri trawre ana urni na wala anata mala bulay mangana hay angat nanti batu khor ak kala no gonni parce que jamane nani nanti champion antonga ken kudo malin tonga ken ni watem po khor ni may ba champion ko taw jamane ken gondi aya sababu ya dubulum ko bon misala ngro dubulum ko tu na o raison de buntu aya na sababu ya lumu biga juin ko gondi ku nga tuini ku kata tuini kamo awani ni champion nga afroyeni champion de juin premier division fait c'est marti deuxième division c'est marti kudo malia wala ma arkentana quoi kun tu sababu ya limina ngibe ni bulom bondi magandati academy khorku o gatne centre khorku na gaire ano centre khorku ganda dunya jamana kan gondi kunya sababu ya molo bulan khibarake na sofiya na dema mo khosri kampalle oni bakko hota ga fitike quoi c'est na mo asmana di basket na katni wotlo ki bungo to worni wala ko woto ko afrique ngorni wala misale ngilanga mani ci gemmeke asbonyati mania di brambe FIFA ro kafu ngiri kitu ngini mai na daburi me mali khana khay me kiteri har sa khafin na khaduma ko fera ngoko ma ko jour ngiri yere ni menta ho Dubai mo gumula na keneberi na di wotlo ko afrique maranka ma SBT faare ngiri FIFA na kafu na di gemme mala ko kegam baga khama kano kaga magam lungen kama kama gamu tongun kama awa jeri di mali ko afrique maran kama khayle na bara usa kele mun sare kenya hare kebe sara kato su komanden bo alhamdulillah bara ko mo kebe ifando kafu parce que il haklon qoroyan e watu gama kede bare sahara sun taktan bo no ganyi gejange be besu ni imme ma ho ngajange bon ma ho ngajange ma ho ngajange kala ni ba ne ma ho aga ni jamane ndanga asun to kadi kan ke bane hajun nan jiro awo on kenya gajange ifan kala hay ko dam bu kubelo xanne ma kinga ni lemun fonnan kaw aho kebe awo abire ma on pay qotna ma aga gama grisu awanya na so ba ga poteleti donc kenya ni gara ke uto xanne ma parce que ko to haklon qoren kay kunya haklon nan qora nan qoto ko bo kenya hagare sare o hay wakati beri sasa nanti imman kon nan gemo gajangi ngani do kubena bo no menu gatta ko na gemo kannu be nuro no mena o buguti kunya halle kinga ni seria no o da kunya so ko kencho rinde no gondi geta o blessé fo ko kancha gi katu kunya bo fi fanda ko kaga kay menu ga gemo kubeno de donc kayni fi fange mo kannunga qawru mu kunya kam donc obligé o gamadunge ino bagani na ko dam pato ko hoy fi fanya hone fi fangana to baka o baka wi me durona to yer no kon angara mo ho suga dire nanti balo anga fi fam pedende ani kankana balawni ko kankani balawni kenya hakari sare to rangani o me durona ngemu nalli imanke bagani do ko da ke oraga gesinu na mbugo biten mo be aga katana litaw pesangana hay FIFA qaralli ke gawdi dukama ire sorowtu ni fedde ta gondi kudo kunna limali bulan khibare atongda gare ila khimuru wa kon khiliti kono agina korong ay ma wasebe maka ya gareni wa kon ne ko tambe fogobe ti aranta khibagani fogobe ti antela garni fogobe ti anakundu alhamdulillah agina madam gindo fatma tandaw golay kinay angana yaqasu FIFA ngatu na kharsan pa khibe miliyoro fo miliyonu sikki ya astaghfirullah miliyonu sikki arho miso ya garke takhira
asini o kate walma anadan kini atangi sine di voilà parce que manda fana kini kinga timme ira kuruma hundi bongana fi fambay qasasu ki xarim bana koti akhabana khafi ay jamanya ka fana golle kana suru karage golle suru karage ki xarim bana koti qasu no goni fi fana qasi ber natu garuma milonu sikki ado ho miso bo yala fi fana kala kontine kentu ka dunga bada bada ba nan ko xanda gembe ba est-ce que tu vois la gamme irantay kafir ko wande mais il faut inta ko ina haya ko 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 no sinro holengi ki kharaga qasib bu ko kontu no konti kenge bende est-ce que ki khara khawalla na ke taw nanti ke fitna ga manyame ki khara khara ko ne berno no golle ke talan qoti ku do qasasu e kha ke be berni ne kamutu mais madame ginu fatma do akhama ken berni ari na kan sitene beri na ko nanti i haban kan ngata le kilebe kama parce que wayi ko mene wona hadu bunani soro filina keme soro tammi takamundi kena fo anta xaba kem bala ngi ngare kedanga ara konta gole na nyaka mika mais alhamdulillah sinro holengi ara khaso ngoro nati amma mu do yere anga banna ko ya ba sire qasu milo sikiro ho miso sebe kam to ko ke jaman ka wanda no wondi usa bolo kenna kuna do bolo no fo hore ibigana dangiti aga muru mo inshallah taala wala kunda fay manda fanan kinye atime manda felandi hara kenjo manda fana ke qarsi akonte sinan qasu tamudu hilo ça fait l'argent ken qarsi ya ko kam pay milen jatu yi o mara nyare agra kita ken takata ay sansi jongondi ken takanta ay yofondi ken takanta akan kurandi ken takanta ajindi ken takanta luasno onqra igana غرغنا انت daga no be aga saqawatil be aaju lenta kendi asuniya ho suniya onqra khranya na ke mara nyare inshallah wala sasa fi fanga ke do sewutu na ko nanti o dati ngina khay ko ke dati flan na kaga magumsu mali soronga ilene imango ko angene mali ande mali sobidi fi fanga kebe konida nanti inangemu bo kembere keta fi fanga ke digan kanne koni coupe d'Afrique ke wori imel durunga tago igra gemo kanne keberti ken no gonni o imenu gara kebe korosire awo asukutia asuji baramu asukutia na kozita bone aganya mo be keta angana sero lo ko ben holla kan joxe abaka kamo sagane bitengo ana bitele ke maga ida to keta nanti do hamaru wadi o gam o mi nduru alimodo asunodo on yile do halla donc o gama yile do halle angana kitel sere on prendi na atigi angama wa ale gam nan kitega koregede ngasi mana gana dallo dalla agama karab sawakiti digama de gendi angara ko mo brame dati ngakoni jamanu men bilanda telefon gudi mane Alhaji Ibrahima Bokra Keta, ministre de Défense, on a connu Mokosiri, et ministre des Sports, vraiment les menani, au boulot moula. Papou, on est, Aragana Karayo, on est vraiment les menagiriani, au boulot moula. Sous le datingo, pour que datif la naha, Maligamagu Muhammad, Kamuba, Gementa, Manton Konda, Zeglini Lena, Jamantana, la Batanon, FIFA, Kafu, il can make a bit of Jamana, Agabe. Okuma kajope na kwaiba no ila me gibeli be me wakati ngaki sali no kompaka akota selebe ni mali suini mali fotu no kontrano angana suini anga tune jama bu ko siri asu ngani ya bane bane Kenya tumuna ngoni ku ne ga manya ga mali takamuna ni sunde gaze sumbo kuno ko halunga mali bulonga tele kana mo ken ko ni champion antongoyi ko hamatale bulon bayi o khoda katranuma stade moro ketan kendi mamadou kunato kendi 26 mars kendi sigide naro kay makoro sono konni aro kuntanano ko halunga champion parce que kemi njato nyambere ne match no kuno konti agana kampe hari kuno ga moto non korosi parakininga asuro golle ngarnanga so on ki yakana kan brande dati ngakem o ko tan gondi to leer dantanto aka kafirin ga idan khikido ko kan kada fanan premier ministre reagini ministre bezinga nga ministre sport o papu ken de vitasile nantino president awo jama falle jama be ganta mulon griyere tanke gemenya gamanya
kem batedi alhamdulillah arkafun jurungi barankama yebo ma gemenya hi ni gono kama karama parce que gemenya ona famu gemme mala ngana dalla dalla qarande gemme abada il faut ko fono fawara yebo nge Musa nge timbono sorotu mai ange tambono soro se yayi yo sasa to mun nanke soro se gume kama khan kan duro ko kesere tumunde kesere segunde angandu banu tana ko fuke tumunde ma sasa se arangita anke banyorai anke bay segwai anke banyorai ibanke linyara akele karawai misali karawani ke ma segwan ke ma bo ira muran ke ma duro ko to an segunde ke awara anna kini karagon gumeke arnya kenanya tumwa anke nya nyarwa puru ne ke me arabuna tikana tsulu parce que tonga maka il faut tongu me kaka tongu nang tuinde na de kasa vraiment Musa tongu na nyama ha duro ko to anan ke me tonga ko ke kari di kari ke no kodi anak nike sasa Musa bu tongu na kamro birambe igara Musa tongu kwada Musa sa ke voilà ni kamuru a khaytu mo sunga khafale golle ke hanya kunda bavie ado sala ime futni kilugo nay sasa iri irahi vraiment faburu ke ma mo sunga kodake sasa an kando dan kana ke wara furuna ke anya kunno ka fi'lan anya kunno ka golle nya kitibat la kaytunga malina ko afrikinga iri okele okin nangi falle o sakena toujours amani me parce que ngana furta ngama tere am furta khafuma sasa on daga election wali président mota sasa kando nambu kando ngana bugu sasa mali bolo ni mankago arda khalifa koy o bilakin équipe no memeni championnat jeune équipe on tamdo tum ken championnat jeune mais il faut que ça na tampilero siko 23 équipe sasa ken championnat jeune ano équipe d'antanto andale ngana la équipe no tumi il est ken que fait na 23 quoi sasa gandinga mali championnat équipe no tamdo tumwani sasa nya tampile ara équipe no siki ken tabudanga équipe gebe wonanga kunu gidini première division no gondi jata fana ke dugan nan kaso ku goti no il faut jilbo nyanga deuxième division na kunna mure kenga kuna khade il faut kiranya kenga ko mure kenga il sigina kananga agni suluhu angina karawara khana menyi na kanani ana gamu me karake anta wala bara ankin ton kenga makana an ka gare kan ku karsa an ka garen kama kha oranya ku kenga na ban fitna nyime mais fitna nga iganda ka kerberi hotel ke mesini oro mundo kismarundo ko hono nasu bulon paju moronde birambe gere sin khana sa on tank parce que ba kandege atablir kabu fofo li wori khamuru kulli nyamali mankenga golle mpa yakay serege bari kandalondi ikandalo mo magum ilo kumagandi bitar wa kenno khoni ismaila kulbulo kenno khoma bion tambana khase kefini kunta nanwa ilo kumagandi sellanga soro siki kitale yomu koy kunjo siki ora kuntuno ba soro ko siki kunjo siki ola sere hana khilli kebe woni kebe hina gari indi siloni ona ken khil nanti sala babi kenga girno ngani mabutu touré kenga na kayno mare me kan be giday ko babi nga balle ko nga balle babi ga di ikandalon tere o yimbe gol nyalla ma ko yimbe men jang koryani alasan suleiman na tugel 2006 no sana kema bu gona ngol telefon gantoro ngana grâce à raison alasan suleiman mayga yebo jamu gana kenge alhamdulillah ari kandanga daron yebo voilà kana lo falle ila ko nanti sasa kanda no kumana khafate me délégué no délégué no yani parce que ngana voix kay sasa fota campagne be yebo fofo daga wuru ngata le khayaba ngata le gawaba ngata sika soba ngena tahu ne mane bolen ko na kundwa ngena tahu na zor mala ko sun siriyari ngana tahu na male champion na kundwa ano ko président ngote ngana khadra kham ko no mo be khadi mo ko fofo sanke anda ganda garanga na dema na muri ngana voix no bay tandume aro voix no fil tandume aro ponyo no fil ani tankragay mais keta iri tandume filo tandume kere filo ke kem barin takandi soro kusika de mena kum punguna sula tandume kere filo ke daga vote nga ka vote le kota bavi agerni ironto on te baranga ma ogula lamu benuga imagine fino kan kato bavi dangite ngayini addelegir mona batanga
salaha akhadlu ma batana khan tuqra la Suleiman ge han nara le mekiteni ngwa dizgura ba kin gila sama honare kenako wala kin gila sama bismillah wala kenako hatam banjenkin wani ampara no be ko ni kengani Alassane Suleiman no ko bon ne bani megara ko mo be gana kon nanti beso lisiloni listu gari gari lo mo nyane parce que fédération sera ndi gara kibe kon angana tinanga ali siloni ni antanga kandalon ananya nga bugro kilio gono mamburu anyi mamburu yo way comme par exemple anki nya mamburu way khayli gini anda sino sikinya ken fédération malienne de football anani anni kenka gol nyalle mayo boy bon kenka gana girno anni ato anani klopu wanto gondi wal ma nga klopu yo gono anda fam ila ku règlement no tuni ran won mais Alassane Suleiman awa klopu yo godi deuxième division nga gawo mais Alassane Suleiman lisigil lo mo sirbe nga halle de kan tabu awa kulla sama mais kuma no ga no gon fo am la na kempa tampanjem aru kam Alassane Suleiman ba wiye Touré ayan Alassane Suleiman lisi na paren ko comme de manango parce que angane nanti fo sere na mam sram pakay wana ngite ku benu hagari kandam posé kunga kitene gal lisigim parane na nyan al lisigim dangani sare wal me na nyala habe anda fam ku benu gam bambu ne ga sikita al lisigi sere nu be ga kona iga sikanda ngani ken babu tawo ari hakle njakamaga agana de gida salama golle ki waxoton ayan Alassane Suleiman ada hera kutu na Alassane Suleiman na alisiki na pare parce que golle ngana koni tumu nyen ke lisin kam saran suro tamro tumu fi fan seriani sere tanaran ko ani fédération membre no mais kenya nyem pale fédération lawa planton ko mi gongal larano tana créer na fédération no won anke lawuti na rek pinyi manga mo le fédération nyan tuga agana babu tugare ngana kemo jinay babu yera anke mut nangaran noko kaso sana tanji kew jina kinanga dan sur la sakon kamana no ko su gari wal ma ko ta su gari leri bana mana na président bironga bullu be gana nakendo mais ke babu yera sala ra katuti kiya afase illa ni ngeen kebe wallahi gawo ligi président kenyi ni salama mais premier vice président deuxième vice président kuni Alassane Suleiman ma parce que Alassane Suleiman ga club be deuxième division ga gabo e gawo ke club ligi kebe ga ni ligi première division kenna Alassane Suleiman suna club bana anga tu ngere ngere na watange na ngewo tungia club ndi to no ga kitene na daga wata sire tanara ngere anke ngana club ndi anke ngama murmu ngia murmu na murmu swana osuga kitene osuga kitene wo club ya dengan sabe kokunda tangia do matako ba kuna stadi ifa jeli bizunga akeno ko to golle kay kenno kay parce que ngene sika kamoko parce que ngene sika kama igera vono ko tidret nan ko ke kon nan to degelon kono nge bugunti nge analyse wote manyo ba vieux Touré mali président tino ti Touré tanga kaleni marama wantino nge fi stadi saymi nge jeli bisaymi kara diga mara sitin kama nando mu fo ni analyse ne bari nde khar list ke daga tukundu delegam pakke ba ke maha ba vie maha delegam pakke ba ke salama ha an ne mu gompay force angat nanti sala kaw sala le kaw bana bo ile tabino ko mo siri yang gebe an madu sibno ko imi fon misa ko ko mara ke ko an ko to mania nda su jabiya bo jabu ngabu ta fon ko direct ko vraiment parce que angana diame ka angana gole ka mo kompay angata favori nga babia mako bo no ko una borgo duro am ba ke ko anga tar fana singunda anga no ko xamna gelli babia di delega non linto voilà e ga yanga anga tiri mini kare no gelli ngeri hay voilà e gerita di match ne gawo ligi premier vice président babia kendo babia wa me karan kendo ko hu gani sala journaliste
iyo wono mulle nyam ko son yo kono parce que fo na photo ni mawutu na taw ma ko nanti vraiment match ngani meko ani ma ni match me est pas des non ko ni akata na diga me ko idanga ni adigi sala jural sununga wa ke pa ko mo inshallah di ara bawe ara ko na dini samor touré bonjonge yo parce que ara touré nga ko nyakoy duga ya ko ara ko na di jara touré nya inshallah angara touré mo ko sala ko wore wore mazbe o koni o daga stali no gondi kafu ni manke nyino ageni kafu representa ken stali no gondi fifa ka representa kan stali no gondi ke suni ngenya nan seda kutu gollenga adangi ya kulle kam wala madangi ni gare kam wala marani alhamdulillah discours ayen wala kanuma kunne bari kuma dangi 10 minutes 15 no gondi afalira murasu mona ta sumu selanga on daga tuma ken tume no gondi ngaluna yakata afali asorno magande ti khibare kanano khibare kanano to koselanga yekana khasngare parce que wote andle yakata ko ala khibare kanano masaga gaire ay ndakona jakiya ko voilà alhamdulillah iro vote ne bari o ga simana parce que on a sigre hone parce que konoren président ila trindi ay madame Guindo Fatma Ndaw and est-ce que o ga en cas d'égalité misali 31 ngana kite onya na kamo ka ko nanti hotelle o sagneya ara kengo hara gana ya khadi o sagneya ato gana sagneya ka o gara wote nyati kadibe ken kulurun tagarona ken kulurun ban tagarona lur tanani sal aganya fo kulyan tatana khalanya fo bulama mi exemple tatana atuna kama magan tumundo garanga bulma no ko vraiment ke gomo aussi o daga ni o ko simber bulana tanya 15 heures no wali ni stade c'est Omar gella ta gemme gonni 500% et carte mo may mairie carte yebo o di carte mutu c'est carte polo rene ko mona hatia yebo voilà bi ba xoni e carte polo rene ko mona hatia yebo dana go dunu filli dana go dunu tammi man ci ngene kebe makene wujine ngam bayta wo stade carte me danga mo esa carte de mara e gana giri fina jolu sunu gulle gini ade misare voilà mais ñu woni albari mo daga élection jabul ni bo kamogo no mo technicien ma ana sigi fu nekk non jabi mo ko xatinga شعري بمغتفر مبارك كل أستاذ بمدرستي لا رعاية هجرتي شكرا على الشكر جزاك ربي جزاء أحسن الحسن يا ربي داري أبونا أمنا درر يا ربي أفوك عني دائما أقرأ موالي كاميرا yara tirno ma ba bilo garon jabu no wonni atagro jabu ma seri bu dema linga wuti ko tambe ori sigitati o ganyo ma se nangodo tikali bitirni hasri ye maya mulonga ye o gaye voilà bolo ni kay quoi on bolo se potala ko be abara mo ndara batanga kiyani ne exemple kinango biler jabu no goni na ko nandi kuno ga bolo sumpunga kutini gerunga kha gajana kha may maro ko ken ko ta trajet ligue champion trajet be gadangi suru su hakilante anna ga talan kutini bolo se potala ko no nanti jaga fonnan ako tanga Messi aro Cristiano Ronaldo ita ko me karanga e maka be kemana kare iri la kule mera metro ndiga masala ire mane kono Allah na kendure bo anje kako anken kara amme jouer amare mem ande ken kara jouer ga batanga daru dangu na kun ba ta ko me kamere masala ngene est-ce que ikunga voilà ikunga nanya ko nga ma kay ni mo ko be est-ce que afata zone ko tanu ndangi masoro ngara lobo lo mego mene do kubate ken kara kinga benya ngata kinga benya soron kara Senegal bangi soron kara Mali men gondi menyangi ti vraiment nanga era gere kibungudu asiginde buton kasa paf ala lobon to ba ala bon donte kem ci kwanya ku jamana ken gondi ki Mali men gondi Mali kawante
bo da ko dangi de batra kunya ta me kama kundu ngara me kardo ko bana ya sangana ya so ni mi la ko metro no ile milliard no ho kama ni haban ganci gidi ona duro ko na ko sipotor ndanga ina khempa lay hone inshallah taala ken ko ne ko ne ko ni akeme bulo ame bulo kata akenyo to funu ngana kutani kuma ana ko ko nya lipe quoi ngara mo ne zere habisa anto ngana kuti akine bulo ndambe ngara koleta bane akene sipotor akene jene ele ya quoi ona ko mo siri o kramo pour fale sale no gondi ora ko nanti qibar kenan sumaro nanti parce que fofu gana ya bati bana kenan ko ba ko noranga groupe no kama kewo kunu anoko killen kuti pat legru ngoko mi sura khili men khibar na khama ono kan ke ko jigrim kuti parce que no fo khiri ndi khibar na kama kala be sala de saka ndi ndaya kam wa de sa kemba kilare ha ndi manat di to ngona posger ken ho to khibar no nti giligeli 7h 9h di 6h ange dange nga election ko ange danki lendi c'est vendo perdi akuni filate journaliste ma te touré fa ngala rawra ken ko renga ko kamba ima ho yakile ne ko akota mulon ko so de quoi surtout giligesi no anto ngana siren tegni itengama na ka jabun kono okuro jabun timen kitati xabar kanano ntaguma joy bo garta ko warin kin mo ko be yeso wana xaga mo woto gulay gena xana xaraga ke ak soko aussi kana bon alhamdulillah wala bay wori jamuri nanti tan numéro sur fili sugadi Bavier Touré Mahamadou Touré gatna Mamutu yiwan Bavier ngana ku me giday stadi imanka khorani era le Bamako premier vice président quoi voilà quel li gagné que me sugadi wala tan numéro hilo sugadi tanjike ada sur fili voix wala ma 32 voix akenda kengita ora konenda su commande tan numéro sur fili tan numéro voix no fili akenda ga sigi tanjike ado soro fili wal ma tanjike soro fili kundi khannen kena nanti o dungan ken nga nanya o danga imanke bo sala babi akele sigi tanjike sere ça fait soro fili différence wala ngara jambe ke go falle estadi sungara wal ma babi ga dawari wala o sikano nga honne ala sa Suleiman ke akenda ga sigi candidat 0% ak har bani na haklen ta konte amakita aklen ta wonna koto salay har babuye aklen ta wonna boni andan ka sini kita 9 millions voilà parce que aronde aklen ta godo mania na 3 maganira voilà parce que aronde sali ke men wanga tan ta nga ma anam parce que lebe ya xem bu parce que manque fait kununga nanti awrinya mali bolem president ay kempe sigira gono golle ken gondi ken sigira arken kita awrinya ken golle nga kasungna kara kondi be wan kawno tugaru hilu be sikiba kita jamanu wala kita zuna sa golle ngadi allo mali federation ka golle ngona khadi awina sabsi kanin ne kiba sabu kada fuko be hamunu kaful la way tini ki federation na sram pata go kini ngam la ni rondi kafun nogondi arawaye anke mutunan ka hikunga agulla jaxal matti gana kafu maga iganati ilmana tan pay wal ma kafu pay wal ma de champion pay kafu nan abium bien ganda o tele reserve ina ganda arko su de ina ile argent de poste kina annay ganna hugo am paklanta on wala adene mama gene nga ta ganya wala jabu ngorbu gun nan jogu warawti jabu go falle o gari image gni wori anoko Bavier sala sapimei nikitun ginimei digan kanne be Bavier gara ko parce que ayanna mali imanka ko mutuke wakati sino na kat nogonti sa hanin sino na katanya imanka ko mali federation digan pana be gara ko keni no war no ba mon palle aro ngani be gay xorom bismillah agara no ko be koni ken no fa wa hakliyan ganne nyana ken kama parce que agara qirnde ngara ati iwa mulla Bavier amaganye mal football nyanganya ati mal football nyanganya sur benu gara so gonti mi Bavier batenga ima wari men nandi Bavier Touré nganya no mal football nyanganya ido kubanu gara afutu ngay kregen tawdu sala babi adi i delegation iba murno gemambala go be garo mali balonar kris be gara no kusino na watin no kenga katana nyime mo be iwi kitem potunu di patenga
mais FIFA no kafun sere ni gra sere kurumbo benutu Mali footballu a woten kama kinga ko ni nanti ke sere be ha no nanti sere be ganam la nal sin déposer so tamdo tumanta dangni ken mais watin tonga gemen no gondi ado mare ma gondo gondi ike mira warna muru FIFA no kafuma soro kutami be igari wutu FIFA na soro kahima sala babi sorondi iriga katana ngol do me mogombe kesun Mali dangani Mali ga katana daga kane parce que football lin nanti onan tukemeya ya mari nanti onan boxe bakame donc ara ke qirne qanne wara katibe su ko mandenga donc yu drogote nyana Mali aga gani kumme beri iga drogote nyana Mali football nga katana daga kane nan koto kube ga dangi wakatirin dongani anan dalan daga kane nan koto fe ara ku boni kon wala kan inshallah angra diga ko baraka donc bamaran kan songan kanandi kuma me diga kanu ga kota nga tirna no ngi tunju ga kebe ko bamaran kanandi o me shaka su kuma da tirngana ona ko fona kan ka wakati eba wajibi do babu tuni am do ni do siro la ngume ale nana ka hakili nyumanta pour encore et appeteli pour que anga sigambe ou ben nana ni pied donc autorité ou be ou jesri ministre yi jesri ama kalama ay jesri possible pour que anga boni kisina donc ni kenaka ka boka foni ke o pela jelenya ampe dola ka fo alibi ankar fale mula ulde jamana nyemo yebi longtemps ko pare do jamana kono donc ni an fela jelen farala ɲɔgɔn kan n'olu fana ɲɛ b'a la k'a fɔ bɛn ma an fana ni ɲɔgɔn cɛ u ka dɛmɛ bɛ se an ma min bɛ se k'a to an ma ɲɛsin an ka projet de développement ma. Bafi an bɛ se ka fɔ nin kirisi bannen bi o. Ni ala n'a kɛra sɔnna inshallah ni kirisi bannen. wala o xaramo nam wala no tiani bo gona famu kuma bavi ma ganya mali swanganya mali swanda kana kita mali swanda imo inshallah taala bo ga sigra be sasa alla dangi falle mali bolon tbare aga sirbe fallendi o ga go futunu kini ayaye kwa sasa antulungo jamal limuma ani trinka amudu fi qasonga law kibe ga dangi do mena xana qaso kenangi sere so ngonti angati kharon kafi anta kharon ga jamene ba khaga makkafi kan daga jana ange bay masa misal ange bay sawsire nge hayere eso wara ga jana wara daga jana o kana kafi na golla ma gonde be domi na tarla ma do fu domi no fu wa domi wajibi nyani na tunandi sikanta ken gondi o ga jana bana ka ga jana ke hasida hu ari khonna woni kampar nange kinya ma wara no gonta kampar kana kafi banda khatwa anti ga jalla mo khatwa anti tarallo mo khatwa anti ma lungulo inshallah for kempa mo kin ko bo sasara ko diga mo no gondi dala dun kama no kuda ko neme na dike ma mali swangnya dike ma na maganya kwa wala ona la nya harsa Allah ga nura dema bana ko desa kenne marantani wa desa mo journal ka watiya andar dalan to mo journal inshallah ken ngara jepe okhramo o bilak falaq taqi gabi ma manna ka fukuyi inshallah ora ogo honne be saqaita ba wi gara digambe ko agana ni agara ko mo be agara bagira ken mo o ko ga jikam inshallah aga no gondi kondo Allah dinga ma golle ke wada kan wana tu supporter no kama nandi an qawon tiagaro halle regaren ta ko journaliste no supporter no ko zura zongra ko journaliste no bo daru bakke wakati awo papunda kirnde nya na ken ko nanti journaliste ni na jumule ko papu waru ministre ka ko ministre be jongo nga fata do khaya ministre du sport parce que ala ko nanti barki andano ina hay ina jumule yank jindi regaren ta ko di bawe soro parce que bo legem te xet no ti bawe gagner de sona vraiment i xawa noir nenga la kat sala soronga parce que sala kibar kiyanda non i do do banana me bawe soro awo il hidangi ni hakende honne bo aga bawe migra discours be gara yo mo bawe na mbugu ana izran suno kri ina jagere halle ina mali hay donc ina hayna parce que ngana papu nyime hay papu nyime jolbi signé 100% Chris kebe haya no baba général Baba Djaraga qui Chris Gagili Papu Yana premier vice-président c'est sûr mais Chris Gagili
ando sere gana katimi aga sere antu nan kotan ara gana inna brenga ma baka gana kinya sere gumna ina tusi nan ko ngonga igaro kubano ganyi me asfan kan juni école maître avocat école maître avocat kona kuntini kahati no ngonga bare bo kuwa fo gebe to ngeni nkara me karanga be gani aro ku gara karanga be debere defense ngiro men inshallah wala kala ko mo be khibar sankano na parce que khibar sankano kan hoy khibar wanga kono anje ko sudadi yebo ka anken nako kudu jamaki wana fakitana haru ka gangaye wala wari binya na de ora muri ma ina to ko ngeta o mera ko ni nge me gida wo gongo amara ramada ture nge me osoro ngaro sal no gondi ndi aga gira nyega gele sasare nda aga gira nyere ndi parce que pako kele kan ko ma daw mo dal ngiri mahara karama mahara kute ande ke atlo ko aga kille aya go bot nora ndar mo baade diga men dadi wala kan inshallah wala ko mo le bolon bare ay manka ko gran tirndi fona lengi rally sina no ko ni men melono kemen nga ni ma habanka harbane wala gan tirndi nanti mali bolon president ana ko ma lengi Muhammad Touré igatni mamutu wal mabavie gollen qalfantana ke sino kuna gat no gondi inshallah taala dunya kama anoko kun kono gollu ni mel ko idangi dogu gatni qasu ketan dina kabu c'était octobre ko ton qasu kan inshallah taala wala on kamu bes commandant on a fait du remedi akoy yene lengi jejit alhamdulillah fa jay lengi inshallah wala kani woni ken ko seminere wali obile ga baka fola khel digan ma na kafe parce que warna fola khel ga ngi diga mis to ko ma nyale do sewe do nimiswa sege o ba nya kawana nyale ndigo binuko des aro sama kenga kino daga Allah tigay mali bolon ko watina na jiw sport mali kembra nga o wasun warni ci be su to daw inshallah merci merci ka golli de kamara o kramo warni khbar hilaninga akhani bureau taxikay ageni dinasu basketi ni mankaru anoko ogni mali khalanga wakati be kinga gati banikha dinasu mankaru ageni qaken tar basketin kara ken kammi firne duda malire menni nonga ageni haman yank maliyani khayin kenyani kenya tare tare nga sukku mantuna inshallah taala wala ko khibanu gonna qaso haman yanga ko nananga hadonga ma khaysir ke watu arwan ta tanya khindi khalala to kan ke mugo alhaj haminyan alhaj haminyan kelle nyigo usay lemna ka wuyum future lemna fe danga ga ka andu potin mo ngana ko anke mo ko khuswani mai wata se fene klim ngi kata parce que au ka bagari fo atan men me kama bito bagari wala fo atan men kama wala nan khasoro strom baknya kan honne atete nga gatinga ani kan tigray Amadou Toumane Touré wakatinga agani sigira be sadi aga ponina ajonga mali basketi ni manga ko nyako hakebe digame ngasa sa fédération mal de football ani fédération ni manga ko kenga ni basketi ngan ara do to kenya danya sawa ara mali da coupe kebe wuto atokondi bo alhamdulillah la kenje bo sirengine na to kenya daga golli sebe de beri Amadou Toumane Touré ti kullen dam ngana yamma anna kana kutintondi do ada wutu na nyilla walla fatado qayyim maso yimanka ngani iga kengel nanti ministre des sports alhamdulillah o wakati be atete agani gil wakati be ani kem place aga tarera wakati yo dangi khayre mulla serenati kenga ara tournu nu organiser qayno gon fangen keten ano droit de gauche de droite voilà ok ali trotenya kendi o beso ko nanti jara serebe gani ayi haban kamulla sai mera ko ambi ce golle so dabare a joppa tampa bangan seregani atete me ga kupu be nanti atete kupu awo ke mo gemde ana yi trotenya anya kay tamen meso na ali se ko nya kenno alhamdulillah sereni vraiment
do hotonde aha وقت سونجي من ولا جلاني أنيرين كسمة مسكين يبغى كونينوها الحاج محمد رامي وقت صور كم كونينوها أدان كده أو جلوا واسقيني أو كونيني إن شاء الله كن قطع مسكين نقول مقصري ولا أنا كندي كوي كن نقولي أخا ولا ما كوي تاني تكين أخا مفرد خورنيا بس سيربي باسكت كي مانكاهما كن أرجنتينيا كو أرجنتينيا يعني أي ناسو مارنا كتيمبولو كارا أنا هم كتيمبولو كقبلان بين باسكت wala yatna basket ken president axe axanya mo siri anoko jamaa gisrege bu ni kandal londi ka anoko ku khalleke arfan kan kita bawo sorona ko yiminanda har americain nyume yugo kafina ya dema nanti kula yikita nyumina yelengi agalo dina bolo ren ta ko basket ngara agalo de kane anoko ko ken ngondi akhajabu mbugu na ko nanti alla ga sebe wo jogal de den kara kenya yayi duna su kitir ballon basket fiba mon wala fiba mon alhamdulillah ay manka ho ay nda kita malengani sino nakati awon ken yin kollanga inshallah taala na to yirigisu na wa 2023 awon ken yin kollanga sino nakati angana mali basket ngo no kus angana mali basket ngo anda afrique kallango anda europe kallango anda asia kallango asusu ko mande nasu agana kula ganda tehini adana jonko yae kontinu karagisu yebo asu manka on kala fantana on kullu merna e wala atambinu merna e alla da kella warti inshallah khayre menyani malenyani alla da asar ran kanya khay alhamdulillah taala wani kenya ora kenya galen ko ini ona dua islami tura ona do gamuru alla gara warjira kebe woni saraga nyana fiba moningani anya fiba afrique nyai manga bo kemu chen ko ndagara batira be bagani ken masangu sere ale legebe ronda no kenja wundanga alhamdulillah walla nyagana inshallah dina suka qalle alla na imra linga ko kinai nan ko tana kan wala kenja wundana antren dalay me an gawri men ta ko haba ga keme karen ta guri malindi khayme nalli duron ta ko ke nalla koy habenga an ko ken kibari me sanki kibari kan nanuma aro finu mo nan ta suna sanki ari ngana khay ko tambe anda sankunu seri yo mul khayre men chumbogu ndaga gemalla ma gonde bari na wara ma haben karanga kudo agar god duron ta ko kebe kita nanda duron ta ko koy habenga aro do muri jamal le men chukuma to ma ila ko nan daga na khoni antana fille mana ga sankunu o jikinga di jamana la ganto nga kebe no gondi ngari khibara kana no kun ta nga ho no gondi kenda no haga to ko falle ya na kunna sumana kenta yana la sana kumba ture inshallah desa Allah ma basna kenta na ngem sa ko barun ta san khire safane kilun chukama tadala na inshallah taala ngaw ni mentahu jamana ke targan ta masar sarra ke ke ne khayme ala don ta gon ke habe ke no inshallah taala yebo wala Allah duyen ma ke ngale sauda nga aro mali me bolen ko nga nyeme wana mur technicien ma gana telefon kilungo mndengeni o gaton koni anta kala to kita soro hilli sikibera katarno kenaro inshallah taala yebo do wonya jamana kedanga afoda kate o go manga kebe no gondi aro roke kapalama kuno amanyank khaingen kana khadi kha karake place ko ketana no su to gondi inshallah do su komando nanga ona woro technicien ma ana manga kin kilengara 21 58 96 04 21 58 96 04 yani sebe no gana yigana wutu sasa wa directinga fatul qayyam barakin ne sponga donc do bi gi be maka alla gara kebe debari mali da alla ra mali warjaga wode manka sire kita wode manke kita woti no day manke kita ham kebe gani ko dan kibareng na nyile na warjaga no day manke kita haman nyang do gona do ku su ko mantenna alhamdulillah ka no go mitnu tamido kargo man to mo inshallah tagri sangra ko mo be yebo 15 minutes kan to mo bi dinillah oramo match amical ay khana ko matchinga kengo do saudiana anda ham ko mo 21 58 96 04 inshallah wes pour mo ngam ga wati sebe no gam la gelit lengi be ma kati la sana nyagale duaw donc radio dambe espron ka branka ma para no be ko lenki allah subhanahu wa ta'ala ga ma basinya mi ren tam do nyeru ke ngani 17 nga mali ado saudia ke ngani makka jamana ha ko ko kat ngi do mena ho goro nyimian bo no ganati ko dakate yo garati dinganu nyani ba yobo église nationale nyimia Allah diyen kama kinga no ngani yo ku ko ni gara hamu mo be bo saudiya ni jamane ay serebe gana famu
alhamdulillah nabren no qala raken goni no nida yo har podan kabe gani jamani an ora watini ogana daga kubde moni jatel laga saudiya tu intenga no nan koto o kukunga bo alhamdulillah ke kusina legeru iga fédération ali drogoten da bare parce que dinaga sansene ya sansira batenga saudiya ida académique gebe munyi sasa kenga ne centre de football ngan iga katana ngari wakati runtonga na ballon kibaro no mobe surtout itunga nyugo ke hayno ngane sasa aka wa mulla duna na sanse mallo jamani nyamogonde fogebe bo alhamdulillah gana ko nanti maldo ko ngageme bo ora wasi mana o saudiya ke makaranta baloro gani kidalenge duna sanse kenda ke sanse kenda ngan o to ni matike bo o ni suta nyani kara wa entraîneur ke ga gara kemuto kenni entraîneur be gani Maroko ma ala gara coupe d'Afrique ngan o seriani awa fatan biniratu awa kregan tawra mali megato parce que na to entraîneur agundi ado mali gemu match gebo parce que Maroko entraîneur ke be gara coupe d'Afrique iri inshallah voilà bo serebe gani bona tunanti awa poran kato bo o ma ganere match ke goni alla gana dinga men tam do nyeru awa katini ka o ma asma match nere goni inshallah yebo كان خنقوا ماتش يعني وقت الماتش amical no ba waswat nanti ogini sinabin uduni fili tampile ke imitoron qawa dura ko khatnuya wala ko xamo gumna inshallah yebo waqramo ke waqt nogondi ko waqt la garanto ko koy nogondi khibare be ko suni harama ko sutro nogondi khalkan ta ko transfert nkara waqt ni zor nangri ekibu kata me ekibu ya zor bane be harama ko ngongo na kati kinen Neymar awat la Barça ba ante la Barça ba ko waqt nogondi akhablan jukoni yo Barça supportero ni ko mo siri mata harsa ina foko fu iqar sikite ko anoko Barça kilo mo siri naso na burun khibare nga Neymar ni kuma ba ni gara kasam bakibe ko Barça ko nan kenti maka journée siki ini kelo ni mara botandi ina hotuba pare madungi journée filli ini kelo ni mara botandi pare madungi journée bani be pare khari ngin ta ko kenga ni Ousmane Dembélé ken ka tana harana ike ka da baka Barça ken to konowa harama dala kam place nga ida ga to daga masala ga dian kanu be ko ken kai hari gidi ken ta ta pileta ike ta ita da siki pare agana ken ngam nge bane ni mara ko ke akhni baka yebo bawo kharsin ta Barça kesin gondi anga dina ko ti kharsu kullanga ida ko men ndida kharsin pakay wotu gona keme ado formula ke ron kharsin ra ke tugona ina kina perenga pare sine bana halle ina ratuga pare tana haram parce que pare ga Barça ke da pare ga Barça mo gobe ama so musere o ay ama so musere ko yo me ga tingila assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum assalamu alaykum voilà har sa mer ngati gumo inshallah o hakle ñan kanini no to digamen no 21 58 96 04 sebenu gam lanalo o wa khodan garen kam voilà meri kato kaka dati yani o ko zor non chaka ya saka muini qasu filli qasu ban qasu kena keta ataqiya yebo ano ko saka ke koni artiqe Barça koni ira ya kani ta kati Barça na sababunya vraiment ni mari hajungi ya mulla na buga supporter non kara har kuntano assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah khaddara ma alhamdulillah maraga bara tanfiya basma maraga odo ngara marna gatu amin amin maraga bo gara imang ko kubenu ko sa odo angi dangan arna imang ka ko karna nyangi da khairi amin amin rabbi arnanya jamanan kara khairi amin amin rabbi maraga amin akamu anda bulu ka dabara balomba ma ka de barinyanter ngana Belum sinyal kere iya bo bas noir maraga barakallah amo ko mun dame macam ngam ngana dangino ngana ona ko la kana ko diser ngana honne ko wakati iya bo wala tronga inshallah inshallah wa kana noir baraka ora ko na dore maraga kunyi ra ko ina ni ngabula ko tabara kanya andremiya doro kan jelbis nyande na kada kasale ko doro ke manya ti kasale ro papa jeme kunno so nyana me parce que alhamdulillah yebo alhamdulillah wala no ni maro koni
Allah ma kiti ya gatelle Barça bo sebe Barça be farkini Abidal Abidal ko nanga phrase zori qaseni an go yasi de Barça faruma i zori faruma on go makata me famuno golon ko ni sigi wala sagan qatri jor dan ta ko benena lamha arda ko benna magamaha no mazalian qasum vraiment tumuntu Barça hajungi Barça angana i zori ko tiki wakati Messi ganda bulondi kan kan hitanai ano ko Cristiano kabu iral wakati beno har kelengi iral wati mitamano gon usa wana sigare ana kendo ko tine Barça kusino menme Barça wanya na champion Barça kupu moto Barça ikun konto kalsi kitana na konna kalsi ndukun kesina Neymar ko 21 58 96 04 21 58 96 04 kendi irali sunu manyino ba irali sunu bo irali no mais ma kalsa ndira kesin no kasin ko kon kallenga o sege sege na gondi ano ko ni mara yonki ma tagu irali kama ay nginga tagu no be kama fonto ko kama fonto no ko fona ko kuno fonto no fonto no ko ana mboko do parce que voilà fonto no ko kembale irali jour mu ti garre be gano irali kemutu irali kha garre be gano nabas ken ngata Paris yo ikhara ken ga Paris ko ba no ko Paris Ligue des Champions ko wati championnat lengi karsinga équipe be maka nanangi irali adiga menga be antano ngani parce que Ligue des Champions ke wuté amano haranga urutanu siki aga karsi be kinanga c'est trop bo ke angana irozunum kam hay baraka nanuma yebo supportunum po vera metel foko i president kan daga fontama par ça président politique kan daga ko parce que kin yago ikundanga ikundanga jorim batte makita kin yago ko elele yagon tagande ana bare musim se gwa ngondi o na tawo makati ori Barça ko yi ana ga desa elele sunu wala ay relation bare fe quoi parce que baru o ko ngaki ko no rien anga taw xibar kiananga kanu yambu no ngako yabo anna diti xibar ngare kebe ko anna bo anga xibar wo ko nanga ina tele yanke nyimera ha force na ko na waji il faut nanga na taw xibar kiananga ni la supporter yawa nge mangira anglais nge ki puni Chelsea skanda nge premier coupe ni me mali mo manangi falle championnat kada ngi falle nge premier coupe ni Chelsea anglais ay nambu aywa voilà o ko nangire ni ko o ko le premier o ko premier ligne voilà o ko sen do ngane bolo bana jino ko sambe no ko ngana sambe no ko tumba bolo ngana bogoti na forondi o ko championnat bolo bare be ndaro tanga ga mabo waxe anda sanchen assalamu alaykum wala kess o ke ko se le grand wa alaykum assalam karungo alhamdulillah bula drama na mujala drama abla drama gor basma toros ndoy abarikallah dinamu go mo siri nga Barça no ge Barça ti ko de ken kalchar ne Neymar de itin de ken ne ma wala yar ke go itin de ke yar ne Neymar ken bala kalcho ko ke ala fama aywa bas baba mi drama go drama ni inati nya go kalcho ni am kana ko tasun wala era lo deuxième voilà kene aywa imman ko kubenu ga ta ko jamane keri aywa no keraga ar Barça qurandi natin ko ndanga karsin gbar ng Barça ko fo no metike nga parce que lengi Barça ha ngam lebe kede Barça no kede Barça ton Barça match no isui tadiri yiri mari champion ko mari sui mari hari classe mo daga angat nanti bo vraiment ona era ci pota ko bugono ona ke bugono Neymar an kawana ga Barça ko Barça ha junge très bien ange me ko ne drame ange me dalla e qas ngwar gantono zone sikirma romana serbana botanti qas ngwar jan kbar ngono ko anga zone ko Allah ga ko sawa inshallah o qara mo muramma wat le garo nden ko ko championnat bolo bana jeune peut-être c'est que match ba tele ngani tek ko rosini angle très championnat bolo bana côté gelagana joppe Kenya jouer ma match na jo maganyime har ga se tribune kamena kanina donc balo tanan tak voilà ma bolo kina bo yo palma fan kumbu kinke il faut tan amara aramaz de bolonda
andatari wo cross le nguru ken ka o ka mo diga la garu non premier ligue na quoi parce que non moi no ni anglais bolo raw na jope na ñime anam bu khatirin to inshallah taala laqna mo gara kesu sege man ci agane bolo bana man ci bolo gana bugu aganta kharno man keliti champion sugeri anga ni kuro wanu ngako Allah du nga nga kella mu trengana inshallah taala la kani o xamu digal go na ko ma lenge ora ngara meri ha kete ko do ngata inshallah parce que on de medjak ne kati sere o kana ti mulo bala mali bulan khibaru nanto ni to ni famu o dunga tanga na sibi aw tan kala mu siri ngiba diga ma waxa na ko tingi khara mu tabelin kama ko tasu kharan ta ko nanti o masala ngam pankrinya mal bolo ya kama ko parce que serebe gani haramara manga kebetu ona jukia jongo ne katanga arsa Allah ganda oda amu butu amina amina ya kenako ona Muhammad Traoré kuni mo siri papa gile makabati aka vraiment adro ko tondeni wallahi mal bolan ka bara khalam musri ma kuni mo sigle makabate oni boy president kuni nonga kengeni to mo sira Traoré kabato mon sukula to nga ntamuno kuma belen president haraga na fo wanta mo kuma belen president ismaila turum bawa to gunani inter ona dal ma jukku ni o gara mo digal garu ki dege o khadeni duwa wayi ado ko yine kat beso o ga digame be konno mamutu gara digame ke be konno o suna digame ko tringa ko magati hamuti ya gabrenga woni hamuti ya gasrenga akiye maliano nga ni pitenkini me ko danga katara na kana mawdo gergeren tagudi o gundunde bo gergeren tagudi o gundunde bo kulo sindenga supporter no yaare namuy o ken ko no idangan balo supporter no na daga kita annan cigi ammei na habaka namaka annan nan ana am pay kembe kono am banyi mi amaka na kan c'est sûr anga so christian kayna warankane agana hodo bera kan tawa ko ne ma wongai ma en christian lo jamande parce que ko da katanogo kim ko tengi kama o gundu ndebul non droenti man kon kam supporter no noko balu katananga anga na droto am pay kebe anyan chobenga anga antenne be gamma aga antenne wakati be an choben kini aga tan da nyama be annam munyi parce que anga ya berke murmo aga rango le gremo wala limbra wakati waki wala katia wana muri man kon kama ingiri nyonge ina wurenya ina kitungini duna suga wurnu mo be aga ngiri nguru kunno kuda na ngurganisi gunun non o ga zur nan ciage wala dina championnat woro wakati do kinde bangena inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Omar mo radio dambe trankanano lengi qasabe do magini fatadu khayya marang inshallah taala kenni khamarame arogala musassibi qarbon kachu kenni walijatu kamara diango ken ala sandaji touré bawnga on tomuno on tozu wanchuno wa jongo kati o debu mo kurmanga ke wakatiya ona duwa danga ya rabbi alla gandura wi mputu ne sahnya danga dibeke marande mo sire alla gandura warja kenga na warja kapal churuya golle ken konti manken khatno ko ko manken rota khano on alla nyaga harsa inshallah taala aw rota khano ha alla ganiya soyi kunu ga khairu mputu kati dibenga ar dibele mo inshallah taala debu kuro mo ni khanne nya banay debu gumen ngono duwa danga ke o de rawro o khaju ngado inshallah taala bawo sukko mon tuna aya mere no bi iznillah taala wala khura katun gon masalan ko sikere on kasu ko modon ko ni uranda bakere o gama siti o on ken ko mo siri ageni o kume gulalama da haba sibi nam gujja funu ko mabulu alhamdulillah o kapala men gulalama ni ila siti ta gona khanema ageni akhannano radi manano woni kuni mo siri on duida mo o gawdo mo inshallah taala ngara sirin kanu bane andanta on tatanga ko no hobde be ko inshallah ona commando ne su commando ko ni ko khata bismillah yo ko mona o tranga inshallah taala on daba mesi wi me kuni glede ma bamako on taranga gollunga e jobe inshallah ne hakka tawadi bismillah okay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ملؤها للخير كالنهار جزاك ربي جزاء أحسن الحسن يا ربي داري أبونا أمنا الدرر وآدم سمك بحر من الكرم مديرنا ألف شكر دائما الشكر نجم